Okay guys, nandito tayo sa Carnival Horror House. Ano yun eh? Yan. Adididiin. Ito. Caterpillar. Ngayon yun eh. Caterpillar. Caterpillar. Yun guys. Ano yun eh, mixed up ko no. Yan, di ako yun. Karadlog. Yan, mixed up. Paray pala na rin. Octopus natin. Panslide dito, panslide. Octopus. Adi. Adi yan, tira-tira. Adi color game. Color game. Color game. Okay, unang bola na letter O, number 79. Kaya wala pa. Wala pa. Wala naman tayo 79 eh. Katuwa. Hanggang 75 lang ito eh. Wala pa. Okay, bola ito, na very bola. cool. Unang bola, letter I, 22. Yan. Letter I, double dos, bola 22. Ferris wheel. Yes. Sari kayo. Tuloy pa rin. Letter F, 31. Riwa ng bola, 31. Ano yun? No refund. Sa pare, di ako. Letter D naman ng bola, 50. Laki. Sa D, 50. Letter D ang bola, 50. Bola, 50. So, ayun, mga laruan na dito. Mga free throw, basketball. Tama na. Ayan, malarga na. May pila ba yun? Waray, tika dito na tourist ulit. Wala, adi na ang frisbee oh. Malarga na yun oh. Forget yeah. Yako.
nakakatuwa yung sumakay. Ayoko yung sumakay. Number 73. Allah.